Well, the importance of karma is not so that you can make profound sounding mystical statements. Lo importante acerca del karma no es que puedas hacer a partir de declaraciones espirituales y profundas, But it's very important for Buddhist practice. pero es muy importante para la práctica budista. So let's go back to the absolute core of Buddhism, Entonces regresemos al núcleo del budismo, which is the enlightenment of the historical Buddha. que es la iluminación del Buda histórico. And Sangharakshita has described it as ineffable nirvana. Y Sangharakshita se refiere a él como un nirvana inefable, que no se puede conocer. Which is another way of saying that the Buddha is inconceivable. Lo que es otra manera de decir que la figura del Buda es inconcebible. And you could say that also means that the Dharma in its deepest sense remains a mystery. Y lo que también se considera como que el Dharma en su sentido más profundo sigue siendo un misterio. It's a mystery because it's beyond rational thought, Es un misterio porque va más allá del pensamiento racional, which means it's far, far beyond irrational thought. está muy lejos del pensamiento irracional. So in order to translate the experience of enlightenment into concepts, Para traducir la experiencia de la iluminación dentro de un concepto, the Buddha had to simplify it el Buda tuvo que simplificar and to a certain extent falsify it. y hasta cierto punto falsificar. And if any of you have ever tried translating anything, especially poetry, Y si alguno de ustedes ha intentado traducir cualquier cosa, sobre todo la poesía, you'll probably have a lot of sympathy for the Buddha. tendrás mucha simpatía por él, In trying to make something that's beyond reason accessible to reason. intentando algo que está más allá de la razón, accesible a la razón. And the best he could do is the formula of Pratitya samutpada, conditionality. Y lo mejor que pudo hacer es formular el Pratitya samutpada, la reproducción condicional. This being that becomes, Este ser se convierte en eso, this not being that does not become. este no ser no se convierte. Or putting it very crudely, everything arises in dependence on conditions O poniendo crudamente, todo surge dependiendo de condiciones and passes away when the conditions cease. y termina cuando estas condiciones cesan. And this applies to things, Y esto aplica a cosas, whether a grain of dust or a galaxy or my head, un grano de arena, una galaxia, una cabeza, a birth, a war, a sneeze. una guerra, un estornudo, So anything or any process you can think of. toda cosa y todo proceso que puedas pensar. And almost anybody in the West who hears of this thinks, well, it's obvious. Y todas las personas que escuchan esto, que son occidentales, piensan que es algo obvio. Of course things arise in dependence on causes. They don't just happen. Por supuesto que las cosas surgen dependiendo de condiciones, no solamente suceden. But it's very interesting because the Buddha himself insisted that it was actually very difficult to understand. Pero es diferente porque el Buda insistía en que esto era algo difícil de entender. Some of you will have heard of the dialogue between the Buddha and his cousin Ananda, Algunos habrán escuchado sobre el diálogo que tenía Buda con su primo Ananda, in which Ananda says, well, actually it's very simple, Pratitya samutpada. en donde Ananda le decía que Pratitya samutpada era algo muy simple. And the Buddha says, no, it is not at all. Y el Buda le decía que no lo era. And because people do not understand it, that is why they suffer. Y como la gente no lo entiende, es por eso que sufren. Some of you will remember the thoughts of the Buddha which he had after his enlightenment, Algunos de ustedes recordarán los pensamientos que tuvo Buda después de iluminarse, when Brahma Sahampati begged him to teach. cuando Brahma le rogó que enseñara. Well, it's a myth, it's not historical, Es un mito, no es algo histórico, but a lot of myths express truth very clearly. pero muchos mitos expresan la verdad de manera clara. And you could say the part of the Buddha that was considering not teaching Y se puede pensar que la parte del Buda que estaba considerando no enseñar, thought this Pratitya samutpada, pensó, este Pratitya samutpada it is so hard to understand. es tan difícil de entender, And this generation or this race of people y esta generación o esta raza de personas is so caught up in greed for sense pleasure está tan llena de avaricia por el deseo sensual that they cannot understand conditionality. que no pueden entender la condicionalidad.
That's the first point for us. Ese es el primer punto para nosotros. It's something one can really reflect on. Y es algo en lo que puedes reflexionar. How much am I caught by desiring sense pleasure or sense experience? ¿Qué tanto me dejo yo llevar por las experiencias sensoriales? Do I want to take the Buddha seriously, Quiero tomar el Buda en serio, who says that that is a major problem que dice que eso es un problema grande and it makes me blind to the truth? y me hace ciego a la verdad. Consider it as much as you want to consider it. Considéralo tanto como quieras considerarlo. So, you might say the first way Pratitya samutpada is presented La primera manera en la que Pratitya samutpada es presentado is that this thing arises in dependence on that thing. es que esta cosa surge en dependencia de esta otra cosa. This event in dependence on that event. Este evento dependiendo de este evento. But when one looks at it more closely, Pero cuando lo ves más de cerca, you can never actually find a thing or an event. nunca puedes encontrar una cosa o un evento. What you have is an arising Lo que tienes es un devenir and a passing away. y un terminar. So, and deciding that something arises or something ceases is a question of perspective. Decidir si una cosa surge o cesa es una cuestión de percepción. So, for example, at some point, I'm going to die. Por ejemplo, en algún punto voy a morir. And for the sake of argument, let's assume I'm buried and not burnt. Y digamos que me entierran y no me quemo. So, what happens to the corpse in the earth? ¿Qué le pasa a mi cadáver en la tierra? Well, as a human being, our natural tendency is to think the corpse decays, it passes away. Como seres humanos pensamos que el cuerpo simplemente desaparece, decae. But you could also look at it biologically Pero lo puedes ver lógicamente and say, oh no, all these germs come to be, all these worms come to be. todos estos gérmenes surgen, estos gusanos surgen. So it's an arising of various other life forms, Entonces, various other chemicals. Están surgiendo otros químicos, otras formas de vida. Or think of a cloud. O piensa en una nube. I'm sure you've probably at some time just stared at the sky watching clouds. Pienso que seguramente alguna vez ustedes solo vieron al cielo viendo las nubes. But we talk as if a cloud were a thing. Pensamos en una nube como si fuera una cosa. You know, you've maybe thought or heard someone say, oh, that cloud looks like a horse. Tal vez hayas escuchado a una persona decir, esa nube se ve como un caballo. But it doesn't actually. Pero no. It's more or less like you artificially take a moment in time and stop the cloud. Artificialmente tomas un momento del tiempo y detienes la nube. Because all you have is a continuous process of changing of water vapor. Porque todo lo que tienes es un proceso constante de cambio de vapor de agua. So if you look very closely, there is never a kind of point where you actually have the cloud and then it passes away. You just have cloudiness the whole time changing. Si lo piensas, esta nube no es que la tengas en algún momento, la nube solamente está existiendo constantemente. And one cause of suffering Y una causa de sufrimiento is that we insist on pinpointing various times es que insistimos en marcar varios tiempos, in processes that affect us en procesos que nos afectan. and say, that's a table, that's my table. Decimos, esa es una tabla, esa es mi tabla. And then get upset when the woodworm gradually eats it away. Y nos enojamos cuando las termitas se lo comen. Well, I'd get upset too if I Bueno, paid for yo the table. me enojaría también si hubiera pagado por una vez. So, our relationship to conditionality is a major cause of joy and pain. Nuestra relación con la condicionalidad es una causa grande de dolor y de placer. Now, in the and Sangharakshita thinks that's very important. Y Sangharakshita ve esto como algo muy importante. So, some of you will know, but I'm going to be reminding you of this and reminding you of a lot of other Algunos de things. ustedes los conocerán, si no se lo recuerdo esto junto con otras cosas que les recordaré. So, the first order is the order of, you might say, inorganic matter. El primer orden es el orden de la materia inorgánica. And as Bhante points out, that's everything governed by the laws of physics and chemistry. Y como Bhante dice, esto es todo lo que es gobernado por las leyes de la física y la química. And then the second order is the of organic. Y el segundo es orgánico, So roughly that's covered by biology. por la biología, es cubierto por la biología. And the third, well, it's difficult exactly to pinpoint, a sort of mental order. Y el segundo es un poco difícil, pero se le puede llamar orden mental.
sort of non-voluntative aspects of consciousness. Not to use the word. Actos que no tienen que, no, actos no volitivos de la conciencia. Yeah. An example is sort of post-traumatic stress. Un ejemplo es el estrés postraumático. Or shock, something like that. O shock, algo así. Yeah. And the fourth order is karma. Y el cuarto orden es el karma. And then the fifth is the Dharma Niyama. Y el quinto es el Dharma Niyama. Which is the order of conditionality dealing with, you might say, the transcendental. Que es el orden de condicionalidad que tiene que ver con lo trascendental. Yeah. I'll give two examples that might make it a bit clearer. Voy a dar dos ejemplos que pueden aclarar esto. Think of the history of our planet, the Earth. Piensen en la historia de nuestro planeta, la Tierra. Even if you know nothing about geology, Si no sabes, incluso si no sabes nada sobre geología, I'm sure you've heard of the fact that when the Earth condensed out of matter, it originally had no life on it. estoy seguro que has escuchado que cuando la Tierra se formó no había vida en ella. So in that earliest phase of the Earth's history, it was really only governed by the kind of conditionality of the first order, the inorganic. En esa fase temprana de la Tierra, esta estaba gobernada por el primer orden, el orden inorgánico. And then when the first life forms evolved, Y cuando las primeras formas de vida evolucionaron, it was both the inorganic and the organic orders of conditionality that were relevant. eran relevantes tanto el orden orgánico como el inorgánico. Then when you have the development of higher animals, Después tienes el desarrollo de animales más altos, más grandes, where you can start to talk of a mind or something approximating a mind, cuando ya puedes empezar a hablar sobre una mente o algo que se aproxima a la mente. you also have the third order of conditionality, the mental order affecting things. Y también tienes el tercer orden, el orden mental, que ya está afectando las cosas. Then, as far as we know, it depended really on the arising of Homo sapiens Hasta donde sabemos, depende del surgimiento del Homo sapiens, before the karmic order became relevant. antes de que el orden kármico se volviera relevante. Because the karmic order requires reflexive consciousness, Porque el orden kármico requiere una conciencia reflexiva, self-awareness. atención hacia uno mismo. And then the fifth order of conditionality, Y el quinto orden de condicionalidad, well, that requires living beings that have actually experienced absolute reality. Requiere de seres vivos que realmente están experimentando la realidad. And they will be experiencing actually all five orders of Y conditionality estos experimentarán los 5 órdenes de condicionalidad, until they become fully enlightened, hasta que se convierten completamente iluminados. in which case they'll only experience four orders, Y en este caso solo experimentan 4 órdenes, because they will no longer be acting karmically. porque ya no estarán actuando en el plano kármico. You can look at it from a different point of view again. Lo puedes ver desde un distinto punto de vista. Sangharakshita likes the example of a common cold. A Sangharakshita le gusta el ejemplo de un resfriado común. So one of us might get a cold. Puede que algunos de nosotros nos resfriemos. Well, it could arise in dependence simply on the weather. You walk out from a warm room into I was in India once, it was all the time 25 degrees. Puede surgir de condiciones como que te moviste de una temperatura alta a otra. And then I spent an evening in an air-conditioned restaurant. Bueno, yo estuve en India en una temperatura muy alta y después me fui a una temperatura muy baja. Bronchitis afterwards. Después me dio bronquitis. Not just the cold. No solamente el resfriado. So that's really the first order of conditionality. Ese es el primer orden de condicionalidad. Or the way we often talk about it, depending on the microbe, you can develop a cold. O, como lo hablamos generalmente, dependiendo del microbio, puedes desarrollar un resfriado. Second order of conditionality. El segundo orden de condicionalidad. Or a shock to your system. O un shock a tu sistema. Sort of like trauma, shock. Un trauma, Yeah. un shock. And it can have the psychosomatic effect of a cold. Y puede tener un efecto psicosomático de un resfriado. Or possibly it can be karmic. O posiblemente puede ser kármico. You can have acted in a way that has this negative consequence working through your consciousness that then expresses itself physically. Puede que hayas actuado de una manera kármica, que haya trabajado a través de ti y que se exprese en un resfriado. Or the fifth order, it could actually be because you see the way things really are, O el quinto orden puede ser que te haya sucedido porque ves las cosas tal como son, which really shakes up your entire system. lo cual sacude todo tu sistema. Well, personally, I think a common cold would be a small price to pay. Personalmente pienso que un resfriado común sería un precio muy bajo por pagar.
And of course, several of these factors can work together. Y por supuesto, muchos de estos factores trabajan juntos. In fact, it's very likely that for any phenomenon there's an interplay of factors of many different kinds. De hecho, So for any phenomenon, todo fenómeno it's very likely that you have an interplay of factors. es muy probable que sus factores jueguen uno con el otro. Factors of different orders, of different niyamas. Factores de distintos órdenes, de distintos niyamas. Nonetheless, for us, the most important Sin embargo, para nosotros los más importantes, niyama is karma. el más importante niyama es el karma. Yeah. It's the most important for us just as human beings for determining how happy and how unhappy we are. Como seres humanos es muy importante porque determina qué tan felices o qué tan infelices somos. Yeah. Now, it's not the only factor, but it's the one we have most control over. No es el único factor, pero sí el que podemos controlar más. Secondly, if you actually want to develop spiritually, Segundo, si realmente te quieres desarrollar espiritualmente, it's the central form of conditionality you have to work with. es la forma central de condicionalidad con la que tienes que trabajar. So there's a little quote from Sangharakshita. Hay una pequeña cita de Sangharakshita, Well, actually, sorry, no. It's actually from the Pali Canon, from the Buddha. pero desde el canon Pali del Buda. Students, beings are owners of their actions, heirs of their actions. They originate from their actions, are bound to their actions, have their actions as their refuge. It is action that distinguishes beings as inferior and distinguishes beings. Unreliability. Estudiantes, los seres son propietarios de sus propias acciones, sus karmas, herederos de sus acciones. Estos se originan de sus acciones, están atados a sus acciones, tienen sus acciones como refugio. Es su acción lo que distingue a los seres de seres superiores e inferiores. I think somebody could order to sleep. Okay. So, the relationship between karma and happiness, you can actually see in the Metabhavana, La relación entre karma y felicidad la puedes ver en la Metabhavana. or more exactly in some of the sentences that we sometimes use in the Metabhavana. Más específicamente en las oraciones que usamos durante Metabhavana. So one of the groups of sentences that Bhante likes Uno de los grupos de oraciones que a Bhante le gustan is, may he be happy, es que él sea feliz o ella, may he be well, que esté bien, may he be free from suffering. que esté libre de sufrimiento. And then the fourth one is the most important. Y el cuarto es el más importante, May he grow and develop spiritually. que crezca y se desarrolle espiritualmente. Because if you want to be happy and well and free from suffering, Porque si quieres estar feliz, bien y libre de sufrimiento, the only way to guarantee it is by developing spiritually. la única manera de garantizarlo es desarrollarte espiritualmente. There are many other sentences used by other people in the Metabhavana. Hay otras oraciones que usan otras personas en el Metabhavana, And one of them is, may I be free from suffering and the causes of suffering. y una de ellas es que yo pueda liberarme del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. That's the principle of karma. Y ese es el principio del karma. May I be happy and may I enjoy the causes of happiness. Que yo sea feliz y que yo pueda disfrutar de las condiciones de la felicidad. Now, at the same time, you have to keep remembering, not everything is karma. Al mismo tiempo tienes que recordar, no todo es karma. Just think of the example of the common cold. Something can really affect you and it's not karmically produced or only partially karmically produced. Piensa otra vez en lo del resfriado. Puede que esto te haya afectado y te haya producido el resfriado. No quiere decir que sea forzosamente algo kármico. Now, one of the difficulties is that the word karma is used very differently in quite a few spiritual traditions. Una cosa importante es que la palabra karma es usada de manera distinta en distintas tradiciones espirituales. And in quite a few non-spiritual Y en traditions. muchas tradiciones no espirituales. So it's often used as a synonym for fate. A menudo es usada como un sinónimo de destino. So it's more or less, sometimes you hear everything that happens to you is due to your karma. A veces escuchas que todo lo que te ha pasado es por tu karma. Now, if you think about that, it would mean you have no free choice whatsoever. Si piensas en eso, quiere decir que tú no tienes libre elección para nada. Or they also say anything that, well, if something happens to you suddenly, they say,
it had to be. Si algo te pasa, dicen, tenía que ser. So it's quite especially esoteric. Es especialmente People think, esotérico. yeah. Now in Germany where I live, there are lots of esoteric people. En Alemania, donde yo vivo, hay muchas personas esotéricas. And it's quite interesting because the German pronunciation of esoteric and the German word for a donkey, they're very similar in the sound. Y es muy chistoso porque la palabra alemana, como se pronuncia esotérico en alemán, es muy parecido a como se pronuncia la palabra burro. Yeah. Okay. So that's not the Buddhist approach. Ese no es el punto de vista budista. So in many ways, look at karma as something very practical. En muchas maneras se puede ver el karma como algo muy práctico. Okay. So there's a problem. Something bad has happened. Hay un problema, algo malo ha pasado. So I injured my knee badly about 3 weeks ago. Hace 3 semanas me lastimé la rodilla lo feo. Now I could sit there blaming myself for some sort of karmic misdeed, Me puedo sentar y culparme a mí mismo por alguna cosa relacionada con el karma, or I could try to work out what exactly are the proportions of the 5 niyamas in producing that. o puedo sentarme a intentar resolver qué proporción de cada uno de los 5 niyamas tienen que ver con lo que me pasó. Is that likely to make my knee healthier? Eso ayuda a que mi rodilla se sane, Am I likely to become happier? me voy a poner más feliz. Or you just look at it practically and say, okay, what can I do to improve the situation? O lo ves de manera práctica pensando, ¿qué voy a hacer para mejorar la situación? So that means both external actions, Acciones externas, perhaps a doctor, perhaps a healer, un doctor, un sanador, perhaps self-help, o ayuda propia, and internal actions. y acciones internas. How am I going to mentally and emotionally approach the problem? ¿Cómo me voy a aproximar al problema de manera mental y emocional? So let's look more exactly at karma, what it is. Vamos a ver más exactamente qué es el karma. Now, in that translation, the English translation, karma was very accurately translated as action. En esa traducción, el karma fue traducida muy exactamente como acción. It means literally action. Significa literalmente acción. But in practice, it's a special kind of action. Pero in action, Es acción con voluntad. it's something you want. Es algo que quieres. So an example is, well, I'll give you a sort of a negative example. Les voy a dar un ejemplo más o menos negativo. So if I'm sitting here Si yo estoy sentado aquí and somebody comes up and stands close in front of me y alguien se para cerca de mí enfrente and hits me here, y me pega ahí, and my foot shoots up and y kicks mi him, pie se levanta y lo patea, it's not karma. no es karma. It was not willed action on my part. No fue una acción voluntariosa de mi It parte. was not my intention. No fue mi intención. It's actually the second order of conditionality. Es el It's the segundo orden, biological. el Yeah. segundo orden de condicionalidad, el biológico. On the other hand, if I just sit here, Por otro lado, si yo me sentara ahí, being annoyed, wishing, let's say, wishing Viryakirti harm, esperando dañar a Viryakirti, even I don't tell him anything, if I don't touch him, y aunque no se lo digo ni lo toco, that's karmic. It's eso will. sí es kármico, eso sí es voluntad. And then you have to distinguish between the intention and the consciousness. Y tienes que distinguir entre la intención y la conciencia. So you can be quite unaware, but you can still want to do something. Entonces puede que no estés atento, pero aún así quieres hacer algo. So imagine you're in a bar, Imagina que estás en un bar, drinking your alcohol-free beer, tomando cerveza libre de alcohol, if you can stand the taste. si puedes soportar el sabor. And somebody beside you is drinking his 5th beer, Y alguien al lado tuyo se está tomando su quinta cerveza, his 6th rum, su sexto ron. and you couldn't say he's very conscious. Y no puedes decir que es muy consciente. And he gets quite aggressive, Y se pone muy agresivo and he deliberately hits someone. y deliberadamente le pega a alguien. Yeah. So there's not much awareness there, No hay mucha atención ahí, but it's a willed action. There is an intention. pero es una acción voluntaria, tiene una intención. That is karmic. Eso es karma. But I'm afraid can be a little bit more complicated. Pero me temo que es un poco más complicado.
So if you're rather distracted and unaware, Si estás distraído y desatento, but decide to hit someone, pero decides pegarle a alguien, it's not as karmic an act, not as strongly karmic an action no es una acción kármica tan fuerte as if you've done a 10-week mindfulness course como si hubieras hecho un curso de mindfulness de 10 semanas and you're 100% there when you decide to hit him. y estás 100% presente cuando decides pegarle a alguien. So consciousness is important, but it's the secondary factor in determining the strength of the karma. La conciencia es importante, pero es el segundo factor que determina la importancia de una acción que genera karma. At the same time, without awareness, Al mismo tiempo, sin atención, you probably will not notice what's happening to your mind. sin atención no notarás lo que pasa con tu mente. So we talk about karma and we talk about the law of karma. Hablamos de karma y de la ley del karma. And the law of karma is simply that actions have Y consequences. la ley del karma es simplemente que las acciones tienen consecuencias. Well, at least in English it's usually formulated like that. En inglés se formula de esa manera, But that's not quite correct. pero no es completamente correcto. Because what it means is my actions also have consequences for myself. Porque también significa que mis acciones también tienen consecuencias hacia mí. So even if I seem to be going out with my action, Aunque parezca que quiero ir hacia afuera con mi acción, it has a reflexive quality. tiene una cualidad de reflejo. Then it's quite traditionally there are different ways of, you might say, looking at karma. Tradicionalmente hay diferentes formas de observar, de mirar hacia el karma. I mean, in many ways it's like quite a technical analysis of kinds of karma. En una manera es un análisis técnico de los tipos de karma. And there's 7 of these categories which are then subdivided. Y hay 7 de estas categorías que luego se subdividen. And I'd like to look at these 7. I'll mention them all, Me gustaría mencionar las 7, but I'll only say a bit more about 2 or 3 of them. pero voy a decir más de una o dos. The first category is the most important, La primera categoría es la más importante. and that's what we call the ethical status. Y es lo que llamamos el estatus ético. It's the question, is it skillful or unskillful? Y es una acción hábil o no hábil. You all know that. Todos lo saben. And it's unskillful if it's based on greed, hatred, or delusion. Y no es hábil si está basada en odio, avidez o ignorancia. And you probably remember from your first beginner's class Y tal vez recuerdas de tus primeras clases, where someone said, and it's skillful if it's based on the opposite. cuando alguien te dijo que es una acción hábil si se basa en lo opuesto a eso. Now that's not actually quite true. Y eso no es completamente cierto. So skillful action is based on the opposite of greed, on generosity. Acción hábil está basada en lo opuesto a la avaricia, la generosidad. It is based on the opposite of hatred, on metta. En lo opuesto al odio, meta, But it's not based on the opposite of ignorance. pero no está basado en el opuesto de la ignorancia. Because if the opposite of ignorance is transcendental wisdom. Porque lo opuesto a la ignorancia es la sabiduría trascendental. And if you act out of transcendental ignorance, Y si actúas a partir de ignorancia sorry, trascendental, transcendental wisdom, rather transcendental wisdom, sabiduría trascendental, then it's no longer karma niyama, it's dharma niyama. ya no es karma niyama, es dharma niyama. If that's not clear, you can think about it or ask me afterwards. Si no es claro, piénsalo y me puedes preguntar después. So what it means is that skillful actions are actually also based on ignorance. Y lo que quiere decir es que las acciones hábiles también están basadas en la ignorancia. And the ignorance is expressed in the deep belief in a separate self. Y la ignorancia se basa en una creencia profunda de que de un ser es separado. So for example, when you're doing the metta bhavana, Cuando haces la metabhajana, you're probably in a positive mental state, probablemente estás en un estado mental positivo, even if you get distracted. incluso si te distraes. And you're probably full of, to some degree, of metta, Probablemente estás lleno hasta cierto punto de meta and you're probably not feeling very greedy. y probablemente no te sientes muy avaricioso. But generally, we have the feeling, I am developing metta for this person. Pero tal vez tengas la sensación de que yo estoy desarrollando meta para esa persona. We aren't thinking that consciously, probably, No estamos pensando eso de manera consciente, probablemente, but we still have this separation of self and other. pero sí tenemos esa separación de yo y el otro. And still very much
a sort of, the whole action is based on the deep-seated belief in a separate self. Y toda la acción está basada en una creencia profunda de el ser separado. So this is quite important. Positive actions do not mean that you're wise or have transcendental wisdom. Es importante, las acciones hábiles no quiere decir que seas sabio ni que tengas sabiduría trascendental. But they are the stepping stones to wisdom. Pero son los escalones a la sabiduría. They're absolutely essential. Son esenciales. You will not get to wisdom without ethics. No vas a llegar a la sabiduría sin la ética. Yeah. So we really stress it's an ethics of intention. Es una ética de intención. And a positive intention. Una intención positiva. Now, this can lead to a misunderstanding. Y esto nos puede llevar a un malentendido. Where so some people say, well, all you need to do is make sure you're in a positive mental state. Algunas personas te dirán que todo lo que tienes que hacer es estar en un estado mental positivo. You don't need to worry about post-flop. You don't need to worry about probable outcomes. No te tienes que preocupar por los resultados probables. Wrong. Equivocado. That's not the case. No es el caso. So if you look at the precepts, which of course are a way of making ethical action very practical. Si ves los preceptos, que son una manera práctica de ver la ética, Bhante has stressed that the most important precept is the first precept. Bhante ha dicho que el precepto más importante es el primero. So which is the abstention from violence and killing. Que es la abstención de la violencia y del matar. Well, actually, that's only part of it, because the broader context is metta. De hecho, es solamente una parte porque el contexto general es metta. So, really, the first precept is wishing and acting for the well-being of everyone. El primer precepto tiene que ver con desear y actuar por el bien de los demás. Now, if you want to act for the welfare of others, Si quieres actuar por el bien de los demás, por el bienestar de los demás and for yourself, y por el tuyo, you actually have to guess, well, are my actions going to help? tienes que adivinar si tus acciones van a ayudar. So it's not good enough just to sit there with a warm heart. No es suficiente sentarse con un corazón cálido. You have to think, well, the money I'm giving to this person, is it going to help him or is he going to use it on heroin? Tienes que pensar, ¿el dinero que le estoy dando a esa persona lo va a ayudar o va a ir a comprarse heroína? Yeah. Or I remember when we were children, O recuerdo cuando éramos niños, there was my sister had a friend staying with us, mi hermana tenía un amigo que se quedó con nosotros and this other little girl got very, very homesick and really wanted her parents. y esta niña se puso muy nostálgica y se quería ir con sus papás. And my sister wanted to help Y mi hermana quería ayudar and told her, your mommy is going to come right away. y le dijo que su mamá iba a ir por ella pronto. So she meant it well, Entonces ella tenía una buena intención, but she didn't think of the pero consequences no pensó en las consecuencias because it was going to be another week before her mother came. porque su mamá se iba a tardar una semana en ir por ella. So wishing well, not thinking of the consequences, causing suffering. Desear bien sin pensar en las consecuencias causa sufrimiento. So it's a probable action because you cannot know what the action definitely will be. Es una acción probable porque no puedes saber lo que realmente va a ser esa acción. So as Bhante has pointed out, in Buddhism, ethical action is not stupid action. Como Bhante ha apuntado, en el budismo la acción ética no es una acción estúpida. Because in some religious traditions you have the idea of the wise fool. Porque en algunas religiones tienes la idea de el tonto sabio. You can't in Buddhism. No se puede en el budismo. You have to try to be as, well, wise and thoughtful as possible. Tienes que intentar lo más sabio y pensar lo más posible. Okay. Now, the ethical or unethical action goes through what's called the three gates. That's the next classification. Las acciones éticas van a lo que se llama las tres puertas, que es el siguiente tipo. Yeah. So it's actions of body, speech, or mind. Acciones de cuerpo, habla o mente. But of course, they're linked to each other. Están conectadas una con la otra. So many years ago in India, I listened to a lecture given by a monk. Hace muchos años en la India escuché una conferencia dada por un monje. And at one point he was talking about the first precept. En un punto estaba hablando sobre el primer precepto. And he talked about the three gates. Y habló de las tres puertas. And he talked about, imagine that you're full of hate for someone. Y digo, imagínate que estás lleno de odio hacia alguien. So the first gate, the mind. La primera puerta, la mente. Unskillful action. Acción no hábil. And he says, well, if
your hatred stays in your mind, if you cultivate the hatred, Si tu odio se queda en tu mente y cultivas el odio, it's very likely that at some point it's going to burst out into speech. es muy probable que después se convierta en habla, Which is obviously going to have even more lo consequences. cual tendrá todavía más consecuencias. The second gate. La segunda puerta. And if it's intense enough, it may very well lead to physical action. Y si es suficientemente intenso, después esto guiará a una acción física. And the archetypal Buddhist image is called picking up the stick, picking up the rod, danda. Y la figura arquetípica del Buda es levantar el bastón. So then the Buddhist tradition is sort of, as it were, stop the hatred in your mind. If you don't, you are potentially a murderer. La tradición budista dice, detén el odio en tu mente porque si no eres un asesino potencial. Well, whether you're potentially a murderer or not, you don't want to encourage this potential. Ya sea que seas un asesino potencial o no, realmente no quieres animar ese potencial. But it's one way of showing actually don't underestimate the impact of mere thoughts. Pero es una manera de decir que no subestimes la importancia de los pensamientos. So in Buddhism, we really do emphasize the mental aspects. En el budismo enfatizamos mucho los aspectos mentales. And that's also very practical. Y eso también es muy práctico. Now, as many of you know, we have a tradition of confession in the order. Como muchos de ustedes saben, en la orden tenemos esta tradición de la confesión. Free confession of unethical acts to try and leave them behind. Confesión libre de actos no éticos para intentar dejarlos atrás. In the order chapter you belong to, or wherever is appropriate. En el capítulo de la orden donde perteneces o donde te parezca apropiado. And most of us do not hit other people, let alone kill them. Y la mayoría de nosotros no le pegamos a una persona, mucho menos la matamos. So there's actually very little to confess on the first precept. Y de hecho hay muy poco que confesar de acuerdo al primer precepto. In terms of physical violence. En términos de violencia física. But most of us do have things to confess when it comes to thoughts of anger, ill will, resentment, etc. Pero nosotros sí tenemos mucho que confesar acerca de pensamientos de enojo, malevolencia o de... Don't wait till you're an order member before you start working on that. No esperes a ser un miembro de la orden para empezar a trabajar con And eso. I'm sure many of you are. Y estoy seguro que muchos de ustedes... So as your ethical sensitivity develops, you start to notice these aspects of your being more. Mientras tu sensibilidad ética se desarrolla, empiezas a notar más estos aspectos de tu mente. And find ways of dealing with them. Y encuentras maneras de lidiar con ellos. Now, for many years in Berlin, we had our Buddhist center on one side of the city center, and we lived on the other side. Por muchos años en Berlín teníamos el centro budista en un lugar del centro y vivíamos en el otro lugar. Y muchos de ustedes. Between the community and the Buddhist center. Y nosotros vivíamos en... Others were not quite as crazy. Los conductores no estaban tan locos. But we had political demonstrations. Pero teníamos manifestaciones políticas. Suddenly, we had to go through the government quarter. Teníamos que ir al lugar donde está el gobierno. Suddenly, streets would be cut off by the police because some important diplomat would be passing through. A veces cerraban las calles para que algún importante diplomático pasara. Tourists would be looking to the left and stepping out in front of your bicycle. Los turistas miraban a la izquierda y atravesándose enfrente de tu bici. Delivery vans would cut in front of you. Camionetas de entrega se ponían enfrente de ti. So if you did not work on your mental states, Si no trabajabas en tu estado mental, by the time you got to the Buddhist center to your order chapter meeting, al tiempo que llegabas al centro a tu orden de capítulo, you had plenty to confess. tenías mucho que confesar. And actually it was very effective. It became quite embarrassing. Y era muy efectivo, se volvió algo vergonzoso. Every Wednesday afternoon at 3 o'clock, Todos los miércoles a las 3 de la tarde, having to admit again tenías que admitir otra vez that you were mentally thinking of horrible things for these stupid car drivers, que estás pensando cosas horribles para estos, etc. So it actually has an effect. Entonces sí tiene un Working on it, yeah. So that's actually very important not to underestimate the subtler gates. Es muy importante no subestimar las puertas más sutiles. Then thirdly, it's the question of how appropriate the karmic results are. Y el tercero es la pregunta, ¿qué tan apropiados son los resultados de karma?
So, in traditional texts, En los textos tradicionales it's described in ways that often strike us as naive. está descrito de maneras que pueden hacernos parecer como inocentes. And about 1 or 2 years ago, I was given a black and white comic book, Hace unos 2 años me dieron un cómic blanco y negro, a Buddhist comic book, un cómic budista. and I can't remember if it was from Southeast Asia or from Taiwan. No recuerdo si era de Taiwán o de Asia del sudeste. And the left-hand page would show somebody doing a certain type of action, Y la página izquierda mostraba a alguien haciendo cierto tipo de acción, and the right-hand page would show the karmic result. y la de la derecha mostraba el resultado kármico. So he is cruel to his mother. Es cruel con su madre, In his next life, he's an orphan. y en su próxima vida es huérfano. He gives money to a beggar. Le da dinero a un mendigo, In his next life, he's a multimillionaire. y en su próxima vida es multimillonario. I don't think you need to take this kind of presentation seriously. No creo que tengas que tomar este tipo de presentación de manera seria. So it also it's quite a naive presentation. Es una presentación muy inocente. But what it is that your Mente sí la desarrolla. and it's appropriate. Well, the result is appropriate to the action. El resultado es apropiado a la acción. So, for example, if you're making a conscious effort to be kinder, Por ejemplo, si estás haciendo un esfuerzo consciente de ser más amable, friendlier, más amigable, so to stop walking around like this, dejar de caminar así, it is very likely that your whole attitude towards life is going to become, well, inwardly, more like you're doing the metabhavana. es muy probable que tu actitud de la vida se convierta más internamente como si estuvieras haciendo meta baja. I'm sure you all know people who are just radiant and friendly, Sé que muchos conocen personas que son radiantes, amigables, and people who are not. y personas que no. So, and that's the kind of appropriate response. Ese tipo de respuesta apropiada. Many, many years ago, when I'm visiting my mother who lived in Toronto at that time, Hace muchos años, cuando visitaba a mi mamá en Toronto, que ahí vivía, I went to her bank for her, fui a su banco por ella. and as usual at the bank you have to wait. Como es usual en el banco, tuve que esperar. And the man in front of me Y el hombre que estaba enfrente de mí was unhappy about something, no estaba feliz acerca de algo. and he was highly unpleasant Y era muy poco placentero. towards the woman behind the counter. Era muy poco educado hacia la cajera. He wasn't just complaining about something, he was out and out nasty, unfriendly, and quite unnecessary way. No solamente se estaba quejando, sino que lo hacía de una manera grosera, de una manera innecesaria. So looking at him, Mirándolo, I could just see he was working himself into an ever more negative and unhappy state of mind. pude ver que él se estaba llevando a sí mismo a un ciclo de estado mental cada vez más negativo. In this case, his actions were having an immediate karmic effect. En este caso, sus acciones tenían un efecto kármico inmediato. So Sangharakshita once put it as, whatever we do to others, Sangharakshita alguna vez lo puso como todo lo que le hagamos a los otros, in the long run, we're doing it to ourselves. a la larga nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. But the next classification is what's called the time of ripening, when the karmic effects mature. La siguiente fase es la fase donde el karma madura. In many ways, it's not that interesting, this classification. En muchas maneras esta clasificación no es tan importante. It's things like it happens in this life or the next life. Cosas como pasan en esta vida o la otra. Or the one class is it does not ripen. Yet this karma does not have an effect. Quiere decir que este karma no tiene un efecto. Now that's actually quite important, Y es muy importante. because what it's saying is not every willed action will have an effect on you. Quiere decir que no toda acción voluntaria va a tener un efecto en ti. Because it might be that it's just the intention is too weak, Porque puede que la intención con la que lo hiciste sea muy débil. or the circumstances never arise in which this karma can ripen. O las circunstancias nunca surgen para que este karma se dé. Or there's what we call counteractive karma. O es lo que le llamamos un karma contractivo.
So today you went home and you were in a bad mood and kicked the cat. Hoy fuiste a tu casa, estabas de mal humor, pateaste a tu gato. But generally you're very friendly towards the cat, and you are tomorrow as well. Pero generalmente eres muy amigable con tu gato y lo vas a hacer mañana. And you're generally a kind and friendly person. Y generalmente eres una persona amigable y amable. So that's what we call counteractive karma. Y ese es como un karma contractivo. But it's actually interesting. I'm sure that most of you have heard of Milarepa, Pero es interesante, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado sobre Milarepa, the enlightened Tibetan yogi, meditator. el yogi tibetano iluminado. And in his pre-Buddhist career, En su carrera pre-budista, he was a mass murderer. era un asesino masivo. And he was quite clear that the depth of karmic negativity was so great Y era bastante claro que la profundidad de su karma negativo era tanta that there was no way he could produce enough positive karma to counteract that. que no había forma de que produjera lo suficiente de karma positivo para contrarrestar eso. So the only way he could escape from those consequences La única manera de escapar de esas consecuencias was by getting enlightened before they could mature, era el iluminarse antes de que esas pudieran madurar, which was a very strong motivation for his lo que practice. fue una motivación muy fuerte para su práctica. There's another classification that was called the nature of the karmic, the nature of the function. Otra clasificación que se denomina la naturaleza de la función. And that's got more to do with the, well, one is kind of, you have reproductive karma, that's karma that's involved in producing the next life. Uno que es karma de reproducción, que tiene que ver con producir la siguiente vida. And you have other kinds of karma that have to do with supporting that or changing it. Y otros tipos de karma que tienen que ver con apoyar eso o cambiarlo. And then you have a classification, the plane of existence. Después tienes la clasificación del plano de la existencia. It's sort of like the realm in which your karma matures. Y quiere decir el reino en el cual tu karma madura. So basically saying, well, your karma may mature in the human world, or maybe in the animal world, or maybe in the God realm. Básicamente quiere decir que tu karma madurará en el mundo de los humanos, en el de los dioses. But I finally come to the area that Virya Kirti asked me to talk about, Pero encontré en el área que Kirti me pidió que hablara. and that's the relative priority of taking effect. Es la prioridad relativa de tomar efecto. And that's, in a sense, how the different kinds of karma work out in terms of rebirth or rebecoming. Y eso quiere decir cómo los distintos tipos de karma actúan en el acto de renacer. And one differentiates between 4 kinds of karma. Y uno diferencia en 4 tipos de karma. There's weighty karma, which weighs a lot, it really has that substantial, very Un karma substantial. muy sustancial que es un karma pesado. There's death proximate karma, Un karma profundo, habitual karma, karma habitual residual karma. y karma residual. Residual karma you can dismiss. It's like on these multiple choice, sort of anything else. You know, you can dismiss El it. karma residual simplemente lo puedes hacer a un lado. It's not that important. No es tan importante. So, the weighty karma is traditionally seen as the most important in determining rebirth. El karma pesado es el que se ve tradicionalmente como el que es más importante determinando el renacimiento. But I think you'll see soon that it doesn't just apply to rebirth. Pero ya verás que no solamente tiene que ver con el renacimiento. And traditionally one talks of some very specific things as weighty karmas. Tradicionalmente uno se refiere a cosas muy específicas como el karma, como karmas pesados. Traditionally there's only one thing mentioned as a positive weighty karma. Tradicionalmente solo hay una cosa que se menciona como el karma pesado positivo. And that's meditation in the sense of dhyana. Y esa es la meditación en el sentido de dhyana. Really emphasizing how important and how strong that is to be in a positive mental state. Enfatizar y pensar qué tan importante es estar en un estado mental positivo. So remember, one of the characteristics of dhyana Una de las características de dhyana is that all negativity is temporarily suspended. es que toda la negatividad está temporalmente suspendida. It's actually the only time in our life when we experience no negativity whatsoever. Es el único momento en nuestra vida en la que no experimentamos ninguna negatividad. I'm not saying that we're riddled with negativity otherwise. No quiero decir que nos estemos librando de la negatividad. It can be really, really small.
muy pequeño, but in dhyana there's none of it. pero en dhyana no hay nada de eso. So you can see why it's a weighty karma. Por eso pueden ver que se denomina karma pesado. But of course there's a far longer list of negative weighty karma. Y hay una lista mucho más larga de karmas pesados negativos. But be happy, it's very unlikely that you're going to do most of those. Pero es muy poco probable que llegues a hacer alguno de ellos. So the first one is matricide. Uno de ellos es el matricidio. So it's not just killing, it's killing your mother. No solamente es matar, sino es matar a tu madre. So why is that particularly negative? ¿Y por qué es eso particularmente negativo? Well, it's because if you're a halfway healthy human being, Porque si eres un ser humano más o menos sano, you have a natural, strong bond of affection to your parents, to your mother and your father. tienes un lazo de afecto con tus padres, con tu madre y tu padre. So that means that the hatred that's involved in killing has to be particularly strong. Quiere decir que el odio que está involucrado en el acto de matar tiene que ser especialmente fuerte. So that also applies to the second one, parasite, killing your father. Aplica al segundo, parecido. And it's slightly different. The third one is killing an arahant, an enlightened being. Y el tercero es matar a un ser iluminado, un arahant. So Buddhism argues that spiritual sense. If you're a somewhat sensitive or open human being, you will respond to a spiritually developed person. Si eres un humano sensible, vas a responder a una persona espiritualmente desarrollada. It doesn't mean you're immediately going to become his pupil, No quiere decir que inmediatamente te convertirás en su discípulo, but you're going to want to treat him with respect. pero vas a querer tratarlo con respeto. So what does it say about your mental states if you're capable of killing such a human being? ¿Qué quiere decir de tus estados mentales si eres capaz de matar a un ser como eso? It's as if you have to deliberately eradicate or press down the highest and best sides of your personality in order to kill an enlightened being. Como si tuvieras que aplastar la mejor parte de tu personalidad para matar a un ser iluminado. And the fourth one is wounding a Buddha. Y el cuarto es herir a un Buda. Now we don't need to worry about the traditional separation of arahants and Buddhas here. No necesitamos preocuparnos por la tradición de separar un arahant de un Buda. But if you think about it, sort of a natural response of a healthy human being, imagining meeting a Buddha and recognizing him as a Buddha, Pero si lo piensas, un ser humano que es más o menos sano, el conocer a un Buda, is to enjoy bowing down and prostrating himself in this position, Es for disfrutar- showing reverence es disfrutar hacer una reverencia hacia este ser iluminado and enjoying that. y disfrutarlo. So what does it mean if instead you try to harm the person? ¿Qué significa si en vez de eso quieres lastimar a esa persona? What's happened to my mind to be able to do that? ¿Qué pasa con mi mente para poder hacer eso? And then the next one is slightly different, and that's a Sangha Veda. Y el segundo es algo diferente, es Sangha Veda. Sangha Veda. That's deliberately causing a schism in the Sangha. Eso quiere decir crear una discrepancia en la sangre. So you're not disclosed, you're really splitting the Sangha. Como que estás separando la sangre. So again, you have a spiritual fellowship, Tienes una comunidad espiritual, a community which is relating on the basis of high ideals, una comunidad que se relaciona en las bases de ideales altos, on the basis of friendship, love, compassion, and en generosity, las bases de amistad, amor, generosidad, or at least trying to. o al menos lo intentan. And all you do is try and foster animosity to divide it. Y todo lo que tú haces es intentar dividir esta comunidad. So again, it's as if you have to fight against your better side to be able to act so negatively. De nuevo, es como si tuvieras que pelear contra tu mejor lado para poder llevar a cabo esta negatividad. So that is actually something of the negative ones that is possible that we get involved in. Ese sí es uno de los negativos en los cuales sí podríamos involucrarnos. Now, most of us are not going to kill our parents, La mayoría de nosotros no No. vamos a matar a nuestros padres, assuming they're still alive. asumiendo que todavía están vivos. Yeah. But without consciously deciding to, we might start to shake or wound the Sangha. Pero sin decidirlo y sin pensarlo, puede que tal vez estemos empezando a herir a la sangre, Slandering people behind their backs. apuñalando personas a sus espaldas, Well, not really slandering. no realmente apuñalando personas, Just mentioning something objectively critical solo mencionando algo objetivamente crítico, because we want to, porque queremos, not because it's actually relevant. no porque sea relevante. So it's a bit like you're eroding the Sangha. Entonces es como si estuvieras erosionando la sangre.
or getting really concerned about the negative behavior of this member of the Sangha, o preocupándote mucho por el comportamiento negativo de tal miembro de la Sangha. well, actually, it wasn't that terrible. Que realmente no era tan terrible. Especially not if you compare with your own behavior. Especialmente si, no si especialmente lo comparas con tu comportamiento. But you're being objective about it. Pero estás siendo objetivo. So that's actually something that we start to indulge in. Y es algo que con lo que empezamos a ser indulgentes. It's important not to think, well, I've not actually split our Sangha into two Sanghas. Es importante pensar, bueno, realmente no separé mi Sangha en dos Sanghas. It's as soon as you start to weaken the Sangha instead of strengthen it. Es cuando empiezas a debilitar la Sangha en lugar de fortalecerla. The last category of negative weighty karmas Y la última categoría de karmas pesados is holding a wrong view, a certain kind of wrong view. es sostener un punto de vista equivocado. Holding a wrong view that actually makes spiritual life impossible. Un punto de vista que hace la vida espiritual imposible. And the most current wrong view these days is materialism. Y el más común ahora es el materialismo. And materialism, the most common forms of it, Y la forma más común de materialismo, or you could say variations of it, o sus variantes, that I encounter are consumerism sus variantes son consumismo and an active denial of rebirth. y una negación activa del renacimiento. No, I'm not saying you're undecided about rebirth, No digo que estés indeciso acerca del renacimiento, but that you actively deny it. pero que activamente lo niegas. Now, it's quite interesting with consumerism. Y es interesante con el consumismo. About 15 years ago, the last Pope, Benedict, Hace 15 años, el último Papa, Benedicto, it was just before he became Pope, antes de convertirse en Papa, and you have to actually, take into account he was a highly intellectual scholar. tomen en cuenta que era un escolar de alto rango, At the same time as being an arch-conservative theologian. al mismo tiempo que era un teólogo conservador. And in a conference in South America, En una conferencia en Sudamérica, he's saying communism is no longer the enemy that we have to fear. dijo que el comunismo no era el enemigo que debíamos de seguir teniendo. The great danger for religion is consumerism. El gran peligro para la religión es el consumismo. And that's the great danger for any spiritual tradition. Y ese es el gran peligro para cualquier comunidad espiritual. So the consumerism is not a conscious wrong view. El consumismo no es un punto de vista erróneo consciente, But like other forms of materialism, it's making assumptions. pero como otras formas de materialismo está asumiendo cosas. Assumptions that sort of pleasures based on the senses are what's going to give us real happiness. Asume que los placeres basados en los sentidos es los que nos va a hacer más felices. Gracias. Real happiness. Realmente, que nos va a dar verdadera felicidad. So, when I was a student long ago in Toronto, Cuando era estudiante hace mucho tiempo en Toronto, one girl I knew came from a very rich family. una chica que conocí venía de una familia muy rica Whenever she was unhappy, y cada vez que estaba infeliz she'd just go out and buy a new dress. iba y se compraba un nuevo vestido And she admitted it. y lo admitía. It was like a plaster. It didn't solve the problem, Era como una tapa, no resolvía el problema, but it was less addictive than alcohol. pero era menos adictivo que el alcohol. But it's usually just lack of money that stops us from buying new cars. Lo único que te etc. va a tener de comprar carros es que te quedes sin dinero. But maybe you've noticed it yourself. You finally bought the new computer or the new coat Pero puede que te notes, ya compré la última computadora, el nuevo abrigo, or whatever it might be. o lo que sea, And at some point shortly after this, there's a slight feeling of disappointment. y a un punto, después de eso, hay una pequeña sensación de decepción. You were looking forward to the happiness that this lovely object was going to give you. Estabas buscando la felicidad que este objeto iba a darte, And it's really good that this coat keeps you warm and looks nice. y es muy bueno que este abrigo te mantiene abrigado y se te ve bien, But does it do any more than that? pero no hace más que eso. Does it solve the problems of my life? Resuelve los problemas de mi vida. And often we treat the new coat or whatever it is if it's going to solve all the problems of my life. Y a veces tratamos ese abrigo, lo que sea, como si fuera a resolver todos los problemas de nuestra vida. In my last year living in London,
En mi último año viviendo en Londres, I had the dubious pleasure of living near a very busy intersection. vivía cerca de una intersección muy ocupada. So we did not just hear the squeaking brakes of the buses, No solamente escuchábamos los frenos de los autobuses, but we also heard the arguments. también las discusiones. And one day there was this really angry voice coming up to us in our apartment. Y una vez una voz muy enojada viniendo hacia nuestro departamento. Look at what you've done to my car! Mira lo que le has hecho a mi carro. And the man was going on and on about it. Y el hombre iba una y otra vez hacia esto. The first impression was that this other person who never spoke had this other person. Por supuesto, no mejora la estética. Mind you, that part of London was beyond hope in terms of aesthetics. Y esa parte de Londres está muy lejos de tener esperanza en cuanto a la estética. But actually, this man was sort of trying to make his entire happiness based on his car. Pero este hombre estaba intentando sacar toda su felicidad de su coche. It's just a way of getting from A to B. Es una manera de ir de A a B. So these kind of wrong views Este tipo de puntos de vista erróneos trap us. nos atrapan. Traditionally, the worst wrong view you can have Tradicionalmente, el peor punto de vista erróneo que puedes tener is that you don't believe karma works. es que no crees que el karma funciona. That you don't actually believe your actions will have consequences. Que no crees que tus acciones van a tener consecuencias. So these are, as it were, the weighty karmas. Estos fueron los karmas pesados. Death proximate karmas, Karmas por profundidad. that's the state of mind you're in immediately before you die. Ese es el estado de mente en el que estás justo antes de morir. And you can imagine if you're thinking of rebirth, Y puedes pensar, si estás pensando en el renacimiento, how the last moment of the old life will affect the first moment of the next life. el último momento de la vida antigua afectará el primer momento de la nueva vida. So the Buddhist tradition is you do not want people crying or quarreling at a deathbed. La tradición budista es que no quieres personas llorando al lado de la cama del que está muriendo. Rather, people meditating Mejor personas meditando or mantras chanting or something like o that. cantando mantras o algo así. But there was an interesting discussion in a seminar with Sangharakshita. Hubo una discusión muy interesante en un seminario con Sangharakshita. So one person was very concerned for his father who was slowly dying. Una persona estaba preocupada por su padre que estaba muriendo lentamente. And he wanted his father to have the best support. Y quería que su padre tuviera el mejor apoyo. So he was quite concerned about painkillers Estaba muy preocupado acerca de los analgésicos. because they would dull his father's consciousness. Porque iban a anular la conciencia de su padre. He would be less aware, Iba a estar menos atento. so it would be a bad condition for the next life. Iba a ser una mala condición para su próxima vida. And Sangharakshita objected. Y Sangharakshita objetó a esto. So he was saying, well, what kind of a mental state do most of us get into if we're suffering terrible pain? Dijo, ¿en qué tipo de estado nosotros entramos cuando estamos sufriendo un dolor terrible? So in a sense, you're saying, don't be narrow in your perception of the situation. En un sentido estaba diciendo, no seas estrecho en tu forma de ver la situación. And Sangharakshita pointed out to the third type of karma in this Y situation, Sangharakshita habló del tercer tipo de karma en esta situación, which is habitual karma. que es el karma habitual. So he was saying, well, really, is the last moment of life more important than everything you've done for the last 20, 30, 40, 50 years? Estaba diciendo si realmente el último momento en la vida es más importante que lo que hiciste en los últimos 20, 30, 40 años. And he's also saying, well, is it likely that weighty karma is playing much of a role? Y también dijo, es probable que el karma pesado esté tomando un papel demasiado importante. We don't kill another person, let alone an arahant. No matamos ninguna persona, mucho menos un arhat. How much time do you spend in dhyana? ¿Cuánto tiempo pasas al día? But it's all these other moments of your life. Pero son todos estos otros momentos en tu vida. Say negatively, repeated complaining about something. Negativamente, digamos, te estuviste quejando mucho sobre algo. Or always looking at the problematic side of something. O siempre viendo el lado problemático de algo. Or just being kind in small ways. O solo siendo amable en pequeñas formas. Again and again and again. Una y otra vez. So he was saying,
Well, if you want to die well, don't wait till your deathbed to be in a positive mental state. Entonces él dijo, si quieres morir bien, no esperes estar en tu lecho de muerte para tener un estado mental positivo. Cultivate positive mental states your whole life. Cultiva el estado mental positivo durante toda tu vida. And the death situation will take care of itself. Y la situación de muerte se tomará eso. More or less. Yeah. Más o menos. And this is actually very important. Y esto es muy importante. Because the Buddhist tradition also emphasizes don't underestimate the effect of small actions. Porque la tradición budista dice que no debes de subestimar el efecto de las pequeñas acciones. There's the obvious action, the obvious image of a jar which is filled drop by drop by drop. Está esta imagen muy obvia de un gran jarrón que está siendo llenado gota por gota por gota. And most of our actions are small positive actions or small negative actions. Y muchas de nuestras acciones son acciones positivas pequeñas o acciones negativas pequeñas. And that's actually the working area of karma for most of us. Y ese es mucho el área de trabajo de karma para la mayoría de nosotros. What are my little actions, my little habits? ¿Cuáles son mis pequeñas acciones, mis pequeños hábitos? Getting annoyed because of the traffic. Molestarme por el tráfico. Or just being kind to someone in small ways. O ser amable con alguien en pequeñas formas. You know, we often don't even notice it. Y a menudo ni siquiera lo notamos. One man in Germany who's now an Orden member. Un hombre en Alemania que ahora es un miembro de la Orden. The first time he came into one of our Buddhist centers, La primera vez que vino a uno de los centros budistas, I was standing on the steps a little bit above the door. Yo estaba parado en las escaleras un poco por encima de la puerta. And he said I smiled at him when he came in the door. Y me dijo que yo le sonreí cuando él entró por la puerta. I don't remember it. Yo no lo recuerdo. But he says it gave him confidence just to come in and start practicing. Pero dijo que eso le dio confianza de entrar y comenzar a practicar. When Sangharakshita was a monk in residence in a place in London in the 1960s, Cuando Sangharakshita era un monje en un lugar en Londres en los 60s, he kept emphasizing to the young men who were living in the house with him se mantenía enfatizando a los jóvenes que vivían con él that when they answered the door, que cuando abrían la puerta they should do it in a friendly manner. tendrían que hacerlo de una manera amistosa. Because you might be the first Buddhist this person encounters. Porque puede que seas el primer budista que esta persona se encuentre. You will help open them to the Dharma by your friendliness. Vas a ayudarles a abrirse hacia el Dharma siendo amistoso. Or create a barrier by your coldness. O creando una barrera con tu frialdad. So these little actions have quite an effect day after day, hour after hour. Estas pequeñas acciones tienen un efecto día a día, hora a hora. So you could say that my message is, Se podrá decir que el mensaje es, it's very good to think about your own patterns of behavior, es muy importante pensar acerca de tus propios patrones de comportamiento, including your patterns of thoughts incluyendo tus patrones de pensamiento and your patterns of communication, y tus patrones de comunicación, including physical communication. incluyendo comunicación física. So people tell me that I'm usually friendly in my speech. La gente me dice que yo generalmente soy amigable en mi discurso cuando hablo. But I'm horrified every time I see my face in the mirror. Pero me horrorizo cada vez que veo mi cara en el espejo. It's not because I'm getting older and older. No es porque me estoy haciendo más y más viejo. But that's bad enough. Y eso ya es lo But suficiente. it's because so often what I see in the mirror is just like iron. Sino porque a menudo lo que veo en el espejo es simplemente hierro. For whatever the reasons are, I might be feeling quite friendly, but I'm not communicating that. Por cualquiera de las razones que sea, me puedo sentir muy amigable, pero no lo estoy comunicando. So it's very good to look at your own habits and see what you can work on. Es muy importante ver tus propios hábitos y ver cómo puedes trabajar. So that karma is working for you Para que el karma trabaje para ti and not against you. y no contra ti. And thank you very much. Muchas gracias, Dharmapriya, por esta plática tan inspiradora y útil para nuestra vida. Y bueno, Alejandro, la persona que está aquí traduciendo a Dharmapriya, es un mitra que pues en muchos sentidos nos ha estado ayudando en las traducciones con Dharmapriya.
Él incluso hizo mi hija conmigo hace muchos años. Muchas gracias por la atención. Es un tremendo esfuerzo que me imagino por todos los conceptos. Gracias. Tenemos un periodo, si quieren hacer algunas preguntas, un pequeño periodo de preguntas. Déjame plantear. ¿Cómo explicas o qué recomiendas en relación al tema del karma cuando te das cuenta del origen de algo negativo y aún así lo sigues haciendo, lo repites? Y cómo, si es posible, que me sugiera evitar lo más posible esas situaciones. Evitar lo más posible. Well, it's a good question. It's an important theme. Es una pregunta importante, es un tema importante. And there's different ways of working at it. Y hay distintas maneras de trabajar. One is just well, not just. One way is to talk about it with a good friend in the Sangha. Una de esas es hablarlo con un buen amigo dentro de la Sangha. Being as open as possible. Siendo tan abierto como sea posible. So he will get more, or he or she will get more and more of the picture. Para que él o ella pueda tener un panorama mejor. Now this is not just so that that person can give you advice. No es solamente que esa persona te pueda aconsejar. But very often when you start to communicate it to someone else, pero muy seguido cuando te empiezas a comunicar con alguien, you see aspects you didn't see before and possibilities. Ves aspectos y posibilidades que no habías visto antes. That's one classic thing. Esa es una clase. Another one is confession. Y otro es la confesión. In a mitra group, a going for refuge group, whatever it might be. Un grupo de mitras, un grupo de refugio, lo que sea. Where you trust the other people. Y donde confías en las otras personas. And I find it's very important to do it in a ritual way. Y encuentro que es importante hacerlo de una forma ritual. So in the order we have a standard phrasing with which we begin and end confessions. En la orden tenemos unas frases estándar con las que empezamos y terminamos una confesión. And a formula with which we recognize someone's confessions. Y una fórmula con la cual reconocemos la confesión de alguien, etc. Something else which some people find helpful. Otra cosa que algunas personas encuentran que ayuda. It comes more from the Far Eastern tradition. Viene más de la tradición más del este. And that means making offerings to a shrine. Y eso significa hacer ofrendas a un recinto. But it has to be something that you can emotionally relate to. If that doesn't mean anything to you, it's not going to work. Pero tiene que ser algo con lo que te relacionas emocionalmente. Si no significa nada para ti hacer eso, no va a funcionar. But if you have an emotional faith of that sort, pero si tienes una fe emocional de ese tipo, repeated offerings, repeated prostrations, repeated mantras, ofrendas repetidas, oraciones repetidas, mantras repetidos. So in a sense, your regret has to be something you bring out again and again and again. Tendrías que poder sacar de tal manera que casi envuelva tu mente. Another approach is what you could call skillful evasion. Otra aproximación puede ser una evasión habilidosa. And I mean in two very different ways. Lo digo en dos modos. The one way is just avoid the situations in which your negative reaction comes out. Uno de ellos es evitar las situaciones en las que tu estado mental negativo sale. It's not a solution, but at least you don't make it worse. No es una solución, pero al menos no lo haces peor. And the other kind of skillful evasion, y el otro es, don't work directly on the problem. No trabajes directamente con el problema, but rather cultivate the positive opposite. Más bien cultiva el opuesto posible. So about 25 years ago in northern Germany, hace 25 años en Alemania del Norte, where we had no Buddhist center, no teníamos centro budista, two women mitras decided we want to work on precepts. Dos mujeres mitras dijeron, queremos trabajar con los preceptos. So we're going to do one precept a month.
Vamos a hacer un precepto al mes. And first month, first precept. Primer mes, primer precepto. You know, avoiding violence. Evitar la violencia. After a couple of weeks, they were thoroughly depressed Así, después de unas semanas estaban terriblemente deprimidas as they discovered more and more of the subtle forms of negativity they were involved in. porque descubrieron las sutilezas, las sutilezas negativas en las que estaban relacionadas. So the solution was put that aside La solución fue ponerlos a un lado and cultivate the positive side of the first precept. y cultivar el lado positivo del primer precepto. It wasn't just encouraging, No solamente las animó, but it gave them the broader context in which the negativity could gradually decrease. pero les dio un concepto más amplio en cómo la negatividad puede hacerse más. So you might say more principally, it's important to actually try various things and not give up too soon. Principalmente quiero decir intentar varias cosas, no rendirse demasiado pronto. Yeah. And reflect, observe what's happening in your mind. Reflexiona y observa lo que está pasando en tu mente. ¿Tiene otra pregunta? Yo no entendí muy bien esto del karma tiene que madurar. Con la historia de Milarepa, no es cuestión de tiempo para que madure. Well, the tradition is, La tradición es, and I think it's quite sensible, is that you might say the way the karma works out, well, it needs the right circumstances for it. la manera en la que el karma funciona es que necesita ciertas circunstancias para eso. I'm just thinking, this might be a crude example. Estoy pensando, tal vez este sea un ejemplo algo crudo, rudo. I mean, say you've done lots of greedy, hateful things, Digamos que hiciste muchas cosas con odio, con crudez, and you go on a 1-month retreat y te vas a un retiro de un mes, during which the conditions are easy and positive, en el cual las condiciones son fáciles, positivas, and you're very generous, you're very kind, y eres muy generoso, muy amable, you're in friendly, concentrated states of mind. estás amigable y concentrado. So it's not exactly the circumstance in which your accumulated negativity of the past No is son las- going to take form. No son las circunstancias en las que tu negatividad acumulada en el pasado va a tomar forma. The example of Milarepa is a bit more specific El ejemplo de Milarepa es más específico, because he was simply thinking, I've killed so many people, porque él estaba pensando, ya maté a toda esta gente, I was so full of hate for so long, estaba tan lleno de odio por tanto tiempo, that that's going to affect my rebirth. eso va a afectar mi renacimiento. So that was the point at which it would mature. Y ese es el punto en el cual el karma iba a madurar. Yeah. And that's why he was trying to get everything sorted out before the point of Y death. es por eso que él quería resolver todo antes de llegar a su muerte. But it's partly that karma does not operate in a vacuum. Quiere decir que el karma no opera como en un vacío. So, I mean, just take the example of, I've been told that one of the major parts of training soldiers Me han dicho que una de las grandes formas de entrenar soldados is to make them overcome their resistance to killing. es hacerlos superar su resistencia a asesinar. Let's assume you're a new soldier and the training was successful. Asumamos que tú eres un nuevo soldado y que el entrenamiento ha tenido éxito, But that means there are mental changes going on in you, negative mental quiere changes. decir que hay cambios mentales negativos sucediendo en ti. Well, that's already a kind of ripening, Eso ya es un tipo de, maturing ripening. de madurar. Yeah. But the big ripening is not going to happen until you're actually in a combat situation. Pero realmente no va a madurar por completo, sino hasta que estés en una situación de combate. An enemy, the weapon, and your mental state. Un enemigo, tu arma y tu estado mental. So there are these other factors playing. That's Hay sort otros of what factores. the ripening is. Yeah. So this is very important because there are people in the West who talk of the iron law of karma. Es importante porque hay personas en el occidente que hablan de la ley del karma de hierro.
In fact, there was a well-known Buddhist judge. He was a judge in the civil courts in London. Había un juez en la Corte Civil de Londres que era budista. Now, and at least in England, in the courts, if you give witness, you have to swear an oath. Y bueno, en la corte, si eres un testigo, tienes que hacer un juramento. And Christians swear an oath on the Bible. Los cristianos juran en la Biblia. So he wanted Buddhists to swear an oath by the iron law of karma. Y él quería que un budista jurara sobre la ley del karma. And Sangharakshita objected. Y Sangharakshita objetó a esto. Because he said karma is not an iron law. Porque dijo que el karma no era una ley de hierro. It involves human emotions, Involucra emociones humanas, pensamientos, the other niyamas, los otros niyamas, in that way. en ese sentido. Una última pregunta. Cuando uno se da cuenta del karma, de que acciones tienen consecuencias, es porque yo dedico determinado tiempo para reflexionar o determinado tiempo para tener una introyección conmigo mismo, o eso va a venir solito, o eso va a venir solito y me van a caber así como un 20. O si tengo que dedicar cierto tiempo para ver eso que me está sucediendo. I'm not quite certain of the question. Do you mean if I want to reflect, do I have to put time aside, or will the reflections happen automatically? What are you asking? Si tu pregunta es si quieres reflexionar, necesitas poner como el tiempo a un lado o qué es lo que estás preguntando. Si yo me pongo a ver mi karma y cómo están funcionando lo que estoy haciendo con las consecuencias, yo tengo que dedicar un tiempo así en el día a ver pues estoy haciendo éticamente, estoy haciendo meditación, estoy haciendo tratando de ayudar a los demás, o no tengo que dedicar ese tiempo al final del día, sino me van a ir cayendo los 20 solitos. Okay, I'm not sure if I'm answering your question, but I'll try. No estoy seguro si responder tu pregunta, pero lo intentaré. Okay. Well, it's really a question of how much one reflects in general. Es una cuestión de que tanto reflexionas en general. How much do you really think about what you're doing and what you're experiencing in life? ¿Qué tanto piensas entre lo que estás haciendo y lo que estás experimentando en tu vida? And how deeply you reflect on things. ¿Y qué tan profundamente reflexionas en las cosas? So you may notice what's happening and your reactions to it very frequently. Puede que notes lo que pasa y tus reacciones hacia ello de manera frecuente. Good. Está bien. So I tend to do that. Yo tiendo a hacer eso. But I also tend to be satisfied with the first answers I come up with. Pero tiendo a sentirme satisfecho con las primeras respuestas que me llegan. And that can be quite superficial. Y eso puede ser muy superficial. So if you want to go deeper, si quieres ir más profundo, well, you probably have to deliberately set time aside for it. Entonces tienes que deliberadamente poner el tiempo a un lado. I mean, there's some people who just live, they just feel inwardly they have to sit quietly every day and reflect on things. Hay personas que necesariamente tienen que sentarse en silencio a reflexionar ciertas cosas. But A, most of us don't feel that way. Just look at the way we live. Nosotros no nos sentimos así, vean la manera en la que vivimos. And B, when we sit quietly, we often just go gaga. Y cuando nos sentamos en silencio solamente lo pasamos. So deep reflection often means really staying with the thoughts. La reflexión profunda quiere decir quedarse con los pensamientos while being in touch with your feelings and your body. Mientras estás en contacto con tus sensaciones y tu cuerpo. And not giving up when the answers don't come. Y no rendirse cuando las respuestas no vienen. Or coming back to the question again and again, tomorrow, the next day, the day after. O regresando a la pregunta una y otra vez, mañana, el día después de mañana.